What's up day guys? So karon day guys kay mag-vlog di ko karon guys. So karon day guys kung makakaano ko kayo guys nga na 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 So karon day guys, kung maduwa mo email guys kay i-add lang ko ninyo guys ang pangalan guys kay Angelo Just guys. Small letter to na i-add ko ninyo guys kay huwag niyo akong i-add guys, tabangan mo parang apa-epic guys. I-add ko ninyo guys, ha? So karon guys, atong buhaton guys, maglingkod ko karon ha. Maglingkod ko karon guys, unsa man akong buhaton karon guys, basta i-comment ninyo guys unsa akong buhaton karon guys. So guys, tara. Karon guys, daro akong buhaton guys. Wala ako ibang buhaton guys, basta mag-kan ko guys, mag Mobile Legends. So guys, kung maduwa ko Cartopia guys, ihala ko ninyo guys kung maduwa ko Cartopia. So kapag guys akong buhok guys, red na guys, kaya wala may klase din na pa-red ko guys. So kung kung guys maduwa mo good M Heartopia o Mobile Legends, i-add lang ko ninyo ang mga pangalan AJ sa Heartopia, Just sa ML, at Bossing Angelo sa Code M. Ang kanang Bossing Angelo big letter tanan kay, so wala dagan so sa storya guys. So please subscribe. Bye bye.